get ready with me. Ato ko sa birthday ni Anissa. Ambot, karon na ako naisip mag-vlog na for you. Kaya na-bored ko. And marag dagan na kagdetapos akong kinabuhi and gusto na ko na ko siya i-document. Anyways, this will also serve as my hair tutorial since daghan kaayo gaas even though na-post na ako siya. So this will be the end of tutorial. Please excuse my voice guys. Gisipon ko. First, part ko na hair ko. And ang gamit ko to, Stay Young 5-in-1 C1 Pro. And I love it so much. Kaya, more siyang Dyson. Ginapadry ko muna siya since damp hair ko. So, ginapadry ko muna siya like this. And once na-dry na siya, yung ends lang yung i-wrap ko. Para ends lang yung mag-curl. I use the right barrel. Dati nag-switch pa ako left and right. But now, right barrel na lang for both sides. Mas madali siya for me. Last section. Okay, I'm done. This is my hairspray from Savalon. This is so cheap. Like, I think 80 pesos. Nakita ko. And I've had this since grade 11. Yeah, since grade 11. Wala pa siya nahurot. And I swear, nagalast yun akong curls. Ano guys? While waiting for the hairspray to set, mag-ilis ako. So, be right back. This is not the outfit of the day. It's underneath. Pero kanila akong pagawas. Pero kumayaw yung one. Since naset na ang hairspray, I'm going to be combing it through using this wet brush. Story time, guys. Nawala ni siya. So, nato kong SM na yun. Namalit ko, Hello Kitty man. Tapos, nag-999 pesos. Pagpalit na ko, hindi ka lang siya pakita. Like, gihalungkat na ako kung kwarto. Gihalungkat na dyan ako siya. Like, para makita ni. Kaya karoon pa siya nagpakita kung wala akong gipangita. Perfect. Anyways, gumito na ako ng Hello Kitty. Pero for real guys, I love wet brush so much. Kanilang dyan na makapatingin sa akong hair. Because my hair is so dead. Dili klaro, diba? Nag-post ako because of the products that I use and the brush. Like, grabe dyan ang help niya sa akong hair. So yeah, I'm just combing it through para dili kayo ano ang curls. And I'm done. Lipstick na lang. Pero niya akong lipstick kayo. Wala na gyapon. Okay, see you later. This update, I'm about to go. Don't mind akong my hair and my outfit today. I mean right now, kuan lang niya siya. Temporary, mag-transform ko niya sa Grab. Anyways, nag-book na ko and I'm just waiting. Ay, ni siya akong outfit at the moment. Nadari akong sinina. And then, tanggalan na lang ako hair later. Para kulot yapon siya. Guys, abot na ko. TikTok ko siya. Sari-sariling TikTok fit. Diba? Ni. Ang birthday girl, guys. Very pretty. Nasabukan na si Jiyoong sa kuha mo na kung Tous mes copains, quand je les vois passer, tous mes copains sont à moi. Tous mes copains, je les ai embrassés. Tous mes copains m'aiment bien. Tous mes copains, il faut bien les aimer. Tous mes copains savent bien. Tous mes copains ont le jour et la nuit. Tous mes copains m'aiment bien. Guys, I forgot to update. Pero naka-ulit ako ganina pa. Like, I think 2 hours ako din sa balay. I was supposed to go to the party, pero like after party, house party, something. Pero wala ko na dayon because dili na ako feel and murag. If ever malang yung dayon ko, babalakal ako the whole time. So, ulit na lang dyan ko. So, here I am. Lahat ako, buli ako papa. Anyways, yeah.
Don't mind my face. Bago ako lagi lamos. It's like 7 p.m. Nag-bedrot man ko tipo kadlo. The night before, dagay ko plano. Mag-treadmill ko, mag-workout ko, malimpyo ko. And of course, what do you guys expect from me? So, imbes na mumata kong 10 a.m., himuon pa naman akong gusto. Mumata kong 3 p.m., nag-bedrot ko until 7. And now, karon pa ko malihok. Like, ang limpyo na jud ko and everything. Para lang ma-clear akong mind. Dili ko gusto, wala ka ugma. Kung eskwela ko, unya, gubot kaya ako ang kwarto pag uli. You know, like, I need a clear space to clear my mind. Ako earrings, wait lang. Sige, katanggal ang lock niya. Kaya, clean my room with me. Yeah, by the way, I got my uniform today. Dili na siya, ay nagpatahi pa me, but this one is just temporary kay, I think September, pag ako makuha ako ang uniform na gipatahi. So, this is from Ate Angel. Thank you so much, Ate Angel. She gave it to me for free. Like, for free. Kaya bago na siya graduate. So, thank you so much. Ay, malihok na ko. Dagar, yaw. Guys, who forgot to update again. Nalimpyo na ako akong room and ready na ako matulog actually. Naka-skincare na ako and everything. Naka-prepare na akong bag. Dili ko baka bag haul guys. Sorry, ugma na lang. I have like 7:30 class tomorrow pero nag-message ang prof na wala siya ugma. So ambot kung kailangan para ko muadto pero muadto na lang ko kay makulbaan po ko. Busin na up. Patala ay pulos ako pag-atos kailangan 7:30 ugma. Bye guys. Je revois la ville en fête et en délire. Sur vacances, le soleil, on se la joie. Na nakadiri. I-story, asa ka ni Adto, visit ka. Abi niya 7:30 siya. Pakita ka mo kilo. Bay, abi na ko. Ay, bugo kay kanbakal ba? Nagkanbakal ba pa siya ko ang schedule? Naiya pala yung first class ko. Tapos hindi ako. Nisulod siya dito 7:30 class sa mga second year. Aerospace. So, all gender CR tag. All gender CR tag. Nisulod ko. Siya pa nag-on sa aircon. Yeah. Nag-edit ni Lady ka to ganing first time na makita ang fan. Go. Update. Asa ta? Library, di ko musulod second subject. Fuck you. Boys ko ako. Tangkad mo. Gago na may classmate pa. Links with rock. Hi! Oh, nana ka diri. Basher. Mga nga na nga tao makalagot. Kanalin mga nakalingkod na sa likod daw tumboy kayo. Help. Oh, man na performative ka. Alexa. Aloha, do my home. Ay, Alexa. Alexa, sugo-sugoon. Ano kasi mangihi mo? Nahon na nang bayan. Nag-continue dito and laki akong gawin tol. Nothing, nada, wala na. Bigyan niya sa akin server, papating ko is level 4. So, nakakalam. Welcome to Japan. Japan ka. Gana siya. Nindot, kaya toothbrush. Dako pa doy. Orova ka, girl. Bubbles. Bubbles, boy. Ras. Sasas. Ras. Ay, mapitis di si Russell, gago. Ay, pakita, mapitis di si Russell, bay. Ada, suya ka no. Kay dili ka ginaing ana. Hala, wow. Wait. Kami sa Hawaii, guys. Video ba yan eh? Bay, mapitis di si Russell, bay. Nani, sorry, Ras. Respeto. Ando, Bobby, do. Pinalagi si Bong na baro dari, bay. Yung color na gusto namin. So gawas dira. Pwede naman sa window. Yan, kabalo kung drive gago.
So, mamalit mo. Karami gawas. Guys, sakit na pala na nail cutter si Kel Garcia, guys. Success though. Mao na mong ano, guys, like miski asa, miski senior high, dapat namin nail cutter everywhere. Na nail cutter. Pero nawala. Pero wala. Like, gupo kayo complete to. With tweezers to buy. Kami nga po ko ang uban si Peter ba? Hindi na ko ano magkuuban si Peter niya. Kaya nawala man. Bye. My YouTube vlog. Sure, uy. Yes. Hi, guys. Ano wala heart ako ah. So yaon ra ba? Na ako'y dala color green food. Rice Japan. Ay, di mo. So, so asa tahan? Asa ta? We're going to Tigers. Ay, grabe na ako. Oily. Hi guys, we're back sa among first day. Eh, di na ba ta first date? Okay. Yes. And then, katinam ulit sa Ate Mish last time. Ano yan, super. And we're back here. From panabot, perfect are you? Hi, username, number. YouTube ni ba? YouTube? Ano Daniels? Please ba? Turn on dito lang. Last night mo na ito dito. Hold my hand na lang. Yung apat lahat. Ako po yan. Ba't ka kasi nasa likod at Mish? Tanong mo daw yung nasa harapan. Ano nakadiha? Sino nagsabi sa harapan ako? Ikaw! Hindi kasi para mag-enjoy kayo lahat dyan, mga girls. Ano ba yan? Thank you, Carl Chua. Thank you, Paramount. I ordered creamy latte non-coffee. Matcha sub oat. Matcha sub oat with white mocha syrup. It's so good. Ala, guys, ano, recipe naman to. Try ko lang. Non-coffee kay gusto ko matulog kayo. Gusto mo tulong sa inyo? Tamis yung inom. Ay guys, sorry, hindi ko Bisaya actually. Tagalog. Saya talaga. Maluoy lagi. Si ano na. Pagkaano na nakatapos.
Grabe yung gapon mag...